Ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك على سماع شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكم اجتمعنا على محبته واستماع شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al-ba'd. Hasan musik. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdhar memulai nasihatnya dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah, di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas mendengar syama'il perangai perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita dikumpulkan atas dasar kecintaan kita kepada Nabi dan atas mendengar syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga, kata beliau, kami berdoa kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminum dari telaga Kautsar, yang mana barang siapa yang meminum seteguk saja daripada telaga tersebut, dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في مجلس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل الله سيئاتكم إلى حسنات. فنسأل الله أن يكون مجلسنا هذا عبد ابتغاء مرضات الله ولا ننصرف وإياكم إلا وقد غفرت لنا الذنوب وقضيت لنا الحاجات وسترت لنا ولكم العيوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan telah warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada penyeru dari langit yang menyuruhkan kepadanya, hendaknya engkau bangun dari majlis tersebut dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Maka semoga tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali kita diampuni dosanya, kita dikabulkan hajatnya, kita ditutup aibnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Habib al-Mahmud. ما شاء الله. وهذا المسجد ما شاء الله معمور بمجالس الذكر، فالله يكثر مجالس الذكر ومجالس التعليم لتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة يا رب العالمين. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. الليلة الغراء هي ليلة الجمعة لأنه كثير نورها، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة وهو كثير بهاؤه وسناؤه. فلهذا ينبغي الإكثار مطلقا في كل الأيام من الصلاة على النبي، وأكثر الإكثار يكون في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. Kata beliau, Masya Allah, masjid ini makmur
dengan majlis-majlis zikir. Semoga Allah SWT memperbanyak majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, memperbanyaklah bersalawat kepadaku di fil lailatil gharra, di malam yang penuh dengan cahaya, wal yaumil azhar, dan pagi yang dipenuhi dengan cahaya, yaitu pada malam Jumat dan di hari Jumat. Setiap hari kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan lebih banyak lagi kita dianjurkan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Jumat dan di hari Jumat. Wa ibadatul ikthar min as-salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuwaffaqu laha illa man kataba Allah lahu as-sa'adah, إلا من كتب الله له الموت على حسن الخاتمة. فمن لم يكن من السعداء لا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد. فما أكثر عبد من الصلاة على النبي محمد إلا وحول الله حاله إلى أحسن حال. لو كان عاصي انتقل وتاب ورجع لعبادة مولاه سبحانه وتعالى بالندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. وإن كان مقصرا شمر، وإن كان غافلا تنبه، وإن كان شقيا انتقل إلى حزب السعداء، وإن كان محسنا زاد في إحسانه. هكذا هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شاهدنا كثير ممن كانوا بخلاف ظاهرهم مخالف لشرع النبي محمد، فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، فإذا أحوالهم تزين فتابوا وآبوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا ببركة الصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ibadah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan taufik oleh Allah kepadanya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kecuali orang yang telah ditulis bahagia, kecuali orang yang ditulis dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah seorang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali keadaannya akan dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Jika dia seorang pendosa, maka dia akan diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesal dan ikhla meninggalkan daripada dosa tersebut dan bertekad kuat tidak mengulangi daripada dosanya tadi. Barang siapa dia adalah orang yang mughasir, teledor, dia menjadi orang yang bersungguh-sungguh berijtihad. Barang siapa dia orang yang awalnya orang yang lalai, dia menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia adalah orang yang berbuat baik, maka dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan ditambah baginya kebaikan. Dan kata beliau, saya begitu banyak sekali, seringkali melihat orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah dia, jika dia didapati seorang pendosa, maka keadaannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah itu kecuali berkat salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. هذا ينبغي كلما سمعت باسم النبي محمد ترفع صوتك بالصلاة على النبي محمد، ولو في خطبة الجمعة التي يطلب فيها السكوت، إلا إذا سمعت باسم النبي محمد أو وصف من أوصاف النبي محمد ترفع صوتك بالصلاة على النبي محمد. ففي ذلك دليل الإيمان، دليل المحبة لسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذات ليلة كان سيدتنا عائشة
تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هي كذلك إذ انطفأ السراج، وكان السراج من الشمعة، فسقطت الإبرة من يدها، فصارت تحسس بيدها على الأرض لتلتقط الإبرة، فما أوجدتها. وكانت حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرض ليست سيراميك ولا رخام، ولكن كانت من الطين. فبينما هي كذلك إذ جاء النبي محمد وفتح الباب الحجرة، فأشرقت الحجرة بنور وجه النبي محمد، كأن الشمس قد أشرقت في الليل، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعجبت سيدتنا عائشة من هذا النور المبين، النور العظيم، فلما رأى العجب في وجهها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البخيل. قالت: يا رسول الله ومن البخيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم. Dan dianjurkan di dalam kita berselawat kepada Nabi Muhammad atau mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita jawab dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan dengan diangkat suara. Bahkan meskipun tatkala khutbah Jum'ah, setiap orang diharuskan untuk diam, kecuali tatkala dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dia dianjurkan untuk berselawat dan mengangkat suaranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bukti keimanan seseorang, bukti kecintaan seseorang tadi terhadap Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di suatu malam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjahit bajunya Nabi Muhammad SAW. Tatkala sedang menjahit, jatuhlah jarum jahitnya tadi dari tangan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian beliau mencari-cari jarum yang jatuh tadi di lantai kamarnya Nabi Muhammad. Tidaklah lantai, kata beliau, tidaklah lantainya kamarnya Nabi Muhammad bukan keramik, bukan dari marmer, akan tapi lantainya Nabi Muhammad terbuat dari tanah. Akhirnya dicari-cari itu jarumnya. Tatkala sedang mencari-cari jarumnya tadi, Nabi Muhammad masuk ke dalam kamarnya tadi, sehingga malam yang gelap gulita tadi seakan-akan terbit matahari, terang benderang. Dan Sayyidatuna Aisyah dapat menemukan jarumnya tadi berkat cahaya yang memancar daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah terheran. Tatkala Nabi SAW melihat ekspresi keheranan daripada Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, wahai Aisyah, celaka bagi seseorang yang tidak dapat memandang wajahku di hari kiamat. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang tidak memandang wajahmu kelak di hari kiamat? Beliau menjawab, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Siapa itu orang yang dikategorikan sebagai orang yang pelit? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, orang yang dikatakan sebagai orang yang pelit adalah tatkala namaku disebut, tatkala diriku disebut, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشره النبي محمد ببشارات
أنه يغفر ذنبه ويفرج همه ويكشف غمه ويقضى دينه. فالعجب كل العجب لمن يشتكي كثرة الديون. والدواء الذي هو مضمون لقضاء الديون وتفريج الهموم وكشف الأحزان بشهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحول الله حالك من حال إلى حال حسن، إلى حال من حسن إلى أحسن، ومن حال سيء إلى حسن. فأكثر من الصلاة على النبي محمد فإن فيها الخير الكثير. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 وحط الله عنه بها 10 سيئات وكتب الله له 10 درجات ورفع له 10 درجات وكتب له 10 حسنات. كل هذا من بركات الصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصلاة عليه أعظم وسيلة لاستجابة الدعوات. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Seseorang yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa kabar gembira, bahwasanya dia akan diampuni dosanya, dia akan dihilangkan darinya ketakutan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, dan dia juga akan dilunasi hutangnya. Maka kata beliau, sungguh mengherankan tatkala seorang mengeluh dari banyaknya hutang, akan tapi dia tidak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah obat yang mujarab. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat menghilangkan kesedihan dengan kesaksian daripada seseorang yang tidak berkata dari hawa nafsunya, akan tapi diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bersolawat dan memperbanyak solawat, dia akan dirubah keadaannya menjadi yang lebih baik, dan dari yang baik menjadi dari yang buruk menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya beliau bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Solawat dari Allah adalah rahmat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya 10 rahmat, dan akan dihapuskan darinya 10 kejelekan, akan diangkat 10 derajat, dan akan ditulis baginya 10 kebaikan. Ini semua adalah berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah paling agungnya perantara untuk dikabulkannya doa. Nabi SAW bersabda, setiap doa itu mahjub, itu dicegah untuk sampai ke langit, sehingga doa tadi disolawati kepada Nabi Muhammad SAW. بعض الناس جاء إلى بعض المشايخ قال أن يكثروا من الصلاة على النبي محمد، لكنني لم أره صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لي بذلك؟ فقال: الليلة تتعشى عندي وسأخبرك كيف ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجلس عنده طول الليل وعشاه وأعطاه في العشاء السمك المملح إكان آسين، فتعشى إكان آسين، ثم طلب الماء، قالوا لا تشرب الماء حتى هذا لك. فبات طول الليل وهو يشتهي الماء
ولم يجد الماء فقال له بعد صلاة الفجر سأعلمك كيف ترى النبي محمد. فلما صلى معه الفجر فقال البارحة نمت. قال نمت. قال فما رأيت في المنام؟ قال رأيت في المنام كأنني في نهر عذب وأشرب منه وأغتسل فيه. فقال شوف البارحة نمت وقلبك متعلق بالماء لأنك نمت عطشان، لأن السمك المالح يزيد العطش في الإنسان. فلو نمت في ليلة من الليالي وقلبك مشتاق إلى النبي محمد فلا بد أن ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عندما سمع أهلنا الجذع وهو يخطب الجمعة خرج من على منبره ووضع يده عليه فسكن الجذع. جذع حن فقطع جمعته لأجله. فكيف إذا حن قلب المؤمن، حنت روح المؤمن للحبيب محمد، سيجد روح النبي محمد ملازمة له لا تفارقه أبدا. Dikisahkan sebagian orang mendatangi seorang syekh. Dia mengadukan tentang, dia mengatakan, wahai guru, wahai syekh, saya memperbanyak sholat kepada Nabi, akan tapi saya tidak mendapatkan buah. Saya belum memimpi, belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian guru tadi, syekh tadi menyuruhnya untuk datang ke rumahnya untuk makan malam di rumah gurunya tadi, seorang syekh. Maka kemudian diberikan makan malam seekor dengan lauk ikan asin. Dan dia kehausan karena makan ikan asin. Dia ingin minum, dicegah oleh syekhnya tadi, jangan minum. Kemudian dia diperintahkan oleh syekh tadi untuk bermalam di rumahnya tadi. Setelah makan dan ingin mencari minum karena dicegah tadi, tidak mendapatkan minum, akhirnya dia tertidur. Kata gurunya sebelum tidur, besok setelahnya fajar, setelahnya subuh, aku akan mengajari kepadamu bagaimana engkau akan melihat Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dia tertidur dalam keadaan haus setelah memakan ikan asin dan tidak minum. Akhirnya keesokan harinya, tatkala bertemu dengan syekhnya tadi, ditanyakan, apa yang engkau mimpikan tadi malam? Kemudian seorang tadi mengatakan, aku memimpikan aku berada di sungai yang menyegarkan airnya. Aku minum dari sungai tadi, bahkan aku mandi, saya berenang dan mandi di dalamnya. Maka kemudian syekhnya mengatakan, begitulah, engkau tadi malam hatimu terikat dengan air. Maka yang engkau mimpikan hal tersebut. Bagaimana jika engkau kaitkan hatimu kepada Nabi sebagaimana engkau kaitkan terhadap air tadi sebelum tidur, maka pasti engkau akan melihat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dahulu dikisahkan Nabi SAW tatkala sedang khutbah Jum'ah mendengar tangisan dari tangkai kurma yang menjadi tiang daripada masjidnya beliau. Tatkala mendengar tangisan daripada tangkai pohon kurma tadi, beliau menghentikan khutbah Jumatnya dan mendatangi tangkai kurma tadi dan menenangkan daripada tangisan dari tangkai kurma tadi. Ini sebuah tangkai kurma. Beliau menghentikan khutbah Jumat dan mendatanginya. Bagaimana jika engkau, wahai seorang yang mukmin, engkau begitu rindu kepada Nabi Muhammad SAW? الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الفرج. كثير كان قاطع طريق فتاب وندم ولزم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصار من كبار الأولياء ممن تنزل بهم الرحمات وتدفع بهم البليات، وما ذاك إلا
بندم واستغفار وإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالاستغفار أمان، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان في الدنيا وفي يوم القيامة. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah kunci segala problem agar kita mendapatkan solusi daripada segala masalah. Maka dikisahkan dahulu ada seorang yang membegal, perampok. Dia membegal di jalanan. Kemudian karena berkah dia sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia bertobat kepada Allah SWT, diberi taufik oleh Allah SWT bertobat dan kembali kepada Allah dan bersungguh-sungguh sehingga dia menjadi termasuk para orang-orang yang terdekat di kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu kecuali dengan penyesalan, dengan taubat, dengan penyesalan dan istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya hal itu adalah keamanan bagimu di dunia dan keamanan bagimu kelak di akhirat. وقد سمعنا أن في هذا المسجد ما شاء الله تقام فيه الصلوات والرواتب على منهج ساداتنا البعلوي الذين هم في هذا الزمان سفينة النجاة، من تعلق بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك. سفينة النجاة في هذه الزمان هي طريقة ساداتنا البعلوي، فيقرأ فيها الرواتب ويؤتى فيها بالتوسلات. سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم الذي هو في الأولياء كسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأنبياء. Kata beliau, kami telah mendengar tentang masjid ini, bahwasanya Masya Allah dibacakan di dalamnya ratib, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan thariqah Ba'alawi, yang mana thariqah Ba'alawi di zaman ini adalah bahtera keselamatan. Dan juga dibacakan di dalamnya tawassul kepada Sayyidina Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana beliau Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah sosok yang kedudukannya di sisi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para anbiya. والمواظب على راتب الإمام الحداد لا يموت إلا على حسن الخاتمة، لأنه جمعه في ليلة القدر في رمضان، وسأل الله سبحانه وتعالى أن من واظب عليه لا يموت إلا على حسن الخاتمة. وفيه أذكار راتب الإمام العطاس، فيه أذكار ودعوات حفظا من أعين الإنس وأنفس الجن، من أذية الإنس ومن أذية الجان. كل هذه رواتب وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيها أذكار واردة عن الحبيب محمد وواردة عن الأولياء والصالحين. Dan orang yang istiqamah rutin membaca ratib al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Ratibul Haddad, maka dia akan dikaruniai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang ratibnya di malam Lailatul Qadar, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang membaca ratibnya tidaklah dia meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga beliau menyebutkan ada beberapa zikir-zikir yang terdapat pada Ratibul Attas. Di situ terdapat penjagaan daripada kejahatan mata manusia dan kejahatan mata jin. Karena dan barang siapa yang kontinu istiqomah membaca ratib tersebut, dia akan terjaga, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
إن شاء الله تكون من هذا المسجد مسجد راية، تكون فيه راية آل باعلوي إن شاء الله، مسجد راية آل باعلوي تبتدئ من هذا المسجد وتنتشر في هذه البلاد وما حواليها راية آل باعلوي. كنتنا ما بارود راية آل باعلوي إن شاء الله تبتدئ من هنا وتنتشر في هذه البلاد، فيكون فيها الأمان والاطمئنان، لأنها ما انتشرت طريقة ساداتنا آل باعلوي في بلد إلا وعمها الأمان والاطمئنان، وانتشرت في قلوب أهلها الإيمان ببركة هؤلاء السادة من ذرية سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan insya Allah kita kumpul di Masjid Raya, kata beliau. Beliau menambahkan, mengganti namanya Masjid Raya, kata beliau Masjid Rayah, Rayah Al-Ba'alawi. Rayah artinya bendera, bendera Al-Ba'alawi. Insya Allah dirubah namanya sama Habib, Masjid Raya menjadi Masjid Rayat Al-Ba'alawi, dan akan tersebar dimulai dari masjid ini Thariqah Al-Ba'alawi, dan akan tersebar insya Allah di berbagai tempat di negara ini. Karena sesungguhnya tidaklah disebar Thariqah Ba'alawi ini kecuali akan tersebar juga keamanan, akan tersebar juga itminan, ketenangan, dan akan tersebar pada hati-hati orang yang menjalankannya iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah تتعاونون مع أخينا حيدر مع السلطان إن شاء الله، ربنا يعطيه العافية ويثبته على الاستقامة يا رب العالمين، وتتعاونون على البر والتقوى، فقد قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما اجتمعتم إلا محبة في الله ومحبة في حبيب الله ومصطفى محمد، وما اجتمعتم لمظهر من مظاهر الدنيا، إنما كل منا اجتمع ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. يوم القيامة ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بمنابر من نور، ينادي منادي، لمن هذه المنابر؟ يقال أين المتحابين فيه؟ أين المتزاورين فيه؟ أين المتبادلين فيه؟ فيقومون وعليهم كسوة النور، من النور سبحانه وتعالى، لأن من أعظم الطاعات الحب في الله والبغض في الله. تحبه لله لأنه مستقيم على طاعة الله، أعطاك وما أعطاك أنا أحببته لله، والبغض في الله هذا مخالف لشرع الله فلا ابتعدت عنه، لأنه وإذا رجعت له المودة والمحبة. فنحن نبغض المعصية ولا نبغض العاصي، وندعو له أن الله يهديه للتوبة، ونحب الطائع لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. هكذا دين الإسلام، دين المحبة، دين المودة، دين الرحمة، لا دين السب ولا الشتم ولا البغضة ولا الشحنة ولا الحقد والحسد، بل ذاك كل منهي عنه في دين الإسلام. المأمور به المحبة، المودة، هذا هو دين الإسلام بحين انتشر في إندونيسيا. بماذا؟ راية ماذا في إندونيسيا؟ هل بالحرب، بالقتال، بالسلاح؟ أبدا، دين الإسلام دخل بالمحبة، بالسلام، بالوئام. فلهذا عندما رأوا في الذين جاءوا بالإسلام أخلاق والشمائل فيهم متصفين بأخلاق سيد الأنام، دخل أهل البلاد في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن شمائل النبي محمد تدعو الناس إلى الإسلام وتبعدهم عن الكفر، تدعو الناس إلى النور وتبعدهم إلى الظلمة، ببركة من؟ ببركة انتشار شمائل النبي محمد، أخلاق النبي محمد، آداب النبي محمد. فأعظم شيء أن تربي أولادك على هذه الشمائل، وأن تلزم نفسك على هذه الأخلاق وهذه الآداب التي فيها الخير كله. أحسن شيء، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن،
وقال صلى الله عليه وسلم: من أوتي نصيب من تقوى الله وحسن الخلق فقد أوتي خير الدنيا وخير الآخرة. والله سبحانه وتعالى سيوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق ويهدينا لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. Dan insya Allah kata beliau, semoga Habib Haidar dengan Sultan ini saling tolong menolong dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya barang siapa yang saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam Al-Qur'an, bertolong menolonglah kalian, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam kekufuran dan ketidakbaikan. Dan kita berkumpul, kita saling tolong menolong karena mahabbah fillah, karena cinta atas dasar Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah. Kita tidak berkumpul atas dasar dunia, atas dasar materi atau tendensi yang lainnya. Karena sesungguhnya orang-orang semacam itu kelak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan kepadanya mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara, dari permata. Kemudian diserukan, untuk siapa ini? Maka kemudian ainal mutahabbuna fiyya, di mana itu orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Di mana itu orang-orang yang saling duduk karenaku, ya Allah, karena cinta kepadaku, kata Allah. Di mana itu orang-orang yang saling berziarah karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya termasuk paling agungnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang, kenapa? Karena dia berbuat taat, karena dia menjalankan ibadah, karena dia melakukan kebaikan, karena kita mencintai dia karena Allah. Meskipun dia memberi atau tidak memberi, kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membenci orang karena dia melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita benci dia, kenapa? Karena perbuatannya. Kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Islam adalah agama cinta, agama rahmah, bukan agama caci maki, bukan agama laknat, bukan agama hasud, bukan agama dengki. Kita diperintahkan di dalam Islam untuk cinta. Kita diperintahkan dalam Islam untuk kasih sayang, saling kasih sayang. Dan dengan inilah tersebar Islam yang begitu luas di negara kita ini. Dengan apa? Tatkala mereka, orang-orang yang menyebarkan Islam dahulu datang ke Indonesia, mereka datang dengan rasa cinta. Mereka datang dengan akhlak. Akhlak yang mana akhlaknya tadi bersambung dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala didapati hal demikian, mereka para penduduk Indonesia masuk ke agama Islam berbondong-bondong karena melihat daripada akhlak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada kezaliman, daripada kegelapan, dan mendekatkan kita kepada cahaya akhlak, cahaya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, dengan syama'ilnya Nabi Muhammad SAW, dengan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Dan beliau juga bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan akhlak yang baik kecuali dia telah diberikan segala kebaikan kepadanya. Allah yaj'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi
تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan kita pisah dari masjid ini dengan perpisahan yang dirahmati juga, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali kita tidak dijadikan sebagai orang yang celaka, orang yang diharamkan daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم للندم عن سيئات الماضيات ويوفقنا لاكتساب حسنات جديدات ويغفر لنا لو ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesal dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu daripada dosa, dan kita diberi taufik untuk melakukan kebaikan di masa yang akan datang, dan diganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan yang baru. ولا ننصرف إلا بغفران الذنوب والخطيئات وقضاء الحاجات ويصلح الله لنا ولكم الأولاد والبنات ويرزقكم إن شاء الله زوجات صالحات طائعات راضيات مرضيات لله رب البريات. Dan tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali insya Allah dengan pengampunan dosa, dengan terkabulnya hajat, dan semoga Allah memperbaiki perempuan-perempuan kita dan istri-istri kita dijadikan istri-istri yang taat, istri-istri yang ridha, dan kita diberikan istri-istri yang salihah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man fa'ala al-khair wa anna wafaqna al-khair wa anna alayh. Allahumma inna nafatu ni'matik wa la taj'alna hasada nikmatik. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اشف الامه عن الامه، اللهم اشف الامه والكربه، اللهم سترك الجميل، اللهم عوائدك الحسن يا قديم الاحسان احسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. فصل الاعمار في طاعتك وطاعه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الكمال حسن السابقه طول العمر في خير ولطف وعافيه واجعل اخر كلامنا بعد انقضاء اجالنا قول لا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اغفر في قلوبنا رجاك وترجانا عمن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واجعلنا ممن أطاعك واتبع حبيبك ومصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Ya, kenapa?